बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और डॉक्टर अब्दुल शकीर हाजिर हैं और इस्लाम और मगरबी दुनिया, और आज जिन पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो है जुर्जी ज़ैदान। जी, जुर्जी ज़ैदान। या जुर्जी ज़ैदान, ये भी हम अभी तकरीबन 19वीं सदी में ही पहुंच चुके हैं। 1861 में ये पैदा हुआ था। एक अरब ईसाई मुवर्रिख है। ये लबनान से मिस्र आया और उसके बाद अल हिलाल के नाम से उसने एक इदारा कायम किया और जलाल के नाम से एक रिसाला भी शाया किया, जिसमें किस्तवार उसकी तहरीरें शाया होती थी। यानी ये रहने वाला ईसाई मुवर्रिख था, लिबनान से आया था मिस्र में। बहरहाल तारीख गवाह है कि कुछ अफवाहें इतनी यकीनी अंदाज से फैलाई जाती हैं कि वो हकीकत बन जाने के करीब हो जाती हैं, और अगर उनकी तरदीद न की जाए तो एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है। और ये आज ये जो 2 साल का पेंडेमिक का दौर था, उसमें जो अफवाहें जैसे फैली और आज जो है लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, ये उसका सबूत है। अच्छा, अब ऐसी अफवाहों की दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन 2 अफवाहें जो इस्लाम के हवाले से फैलाई गई वो काबिल जिक्र हैं। पहली थी ईरान में मुसलमानों का कुतुब खाने जो है उसको जलाना, और दूसरा इस्कंदरिया में मुसलमान फातिहीन का कुतुब खाने को जलाना। अगर मौका मिला तो हम ईरान के हवाले से जो है वो बातचीत कभी करेंगे, लेकिन जहां तक इस्कंदरिया के कुतुब खाने का ताल्लुक है, उस सिलसिले में जो मालूमात हैं वो ये है कि जुर्जी ज़ैदान ने अपनी किताब, उसकी किताब है इस्लामी तमद्दुन की तारीख, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक कल्चर, जो 1906 में शाया हुई थी। उसमें उसने ये दावा किया कि इस्कंदरिया का कुतुब खाना मुसलमान फातिहीन ने जलाया था। 1910 में ज़ैदान मिस्र की यूनिवर्सिटी से उसने इस्लामिक हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने की उसे दावत दी गई, मगर उसे बनने से पहले ही बर्खास्त होना पड़ा, क्योंकि समझदार मुसलमान उसकी किताब पढ़कर उसकी निस्बत से वाकिफ हो चुके थे। अमेरिका में द ज़ैदान फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है जो उसके काम को दुनिया में मुतारिफ कराता है और आज भी कराता है। इस इदारे का मकसद ज़ैदान की उन काविशों का जायजा लेना है जो उसने अरब दुनिया में 19वीं सदी और 20वीं सदी में अपने कलम से की थी। तो ये इदारा आज भी मौजूद है। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो दी ज़ैदान फाउंडेशन मौजूद है। जुर्जी ज़ैदान की किताब तमद्दुन इस्लामी की 3री जिल्द में पढ़ रहा था। उसमें एक मजमून है जिसका उन्वान है कुतुब खाना इस्कंदरिया, यानी कि अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। ज़ैदान ने इस तहकीक करके ये दावा किया कि उस कुतुब खाने को, इस्कंदरिया को, मुसलमानों ने ही जलाया था, और इस वाक़ये का रावी अव्वल ईसाई अबुल फर्ज नहीं बल्कि मुसलमान जलालुद्दीन कुंती है। अच्छा, पहले कुतुब खाने की हकीकत में आपको बताऊं कि इस्कंदर के बाद मिस्र की हुक्मरानी करने वाले बतलीमूस दोयम यानी पटोलमी II के ने ये कुतुब खाना तकरीबन 300 साल कबल मसीह में कायम किया था। मुख्तलिफ रिवायात के तहत उसमें 6 लाख से 7 लाख तक किताबें मौजूद थी। इस्लामी मौरखीन के यहाँ किताबों की तादाद 45,120 है। कुतुब खाना इस्कंदरिया को मुसलमानों ने जला दिया था, ये किस्सा जो है उसमें एक जमाने तक मशहूर रहा। यूरोप में सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो शख्स इस वाक़े को मुतारिफ कराने का बाइस है वो अबुल फर्ज है। अबुल फर्ज जो है वो आर्मीनिया के एक यहूदी घराने में 1226 में पैदा हुआ था। उसका बाप बाद में ईसाई हो गया। अबुल फर्ज बेहद ज़हीन और मजहबी उलूम में कमाल की लियाकत रखता था। 1246 में वो ग्यूबा का बिशप मुकर्रर हुआ, यानी उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, और 1266 में उसका इंतकाल हो गया। उसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी, मगर उसकी शोहरत का सबब उसकी किताब थी जो तारीख के हवाले से है। पहले उसने उसे सिरियाकी जुबान में लिखा, बाद में उसका खुलासा अरबी में मुख्तसरुल दूल के नाम से 10 जिल्दों में हुआ। इस अरबी तर्जुमे को 1663 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पोकाक, जिसका हमने पहले गुज़िश्ता सीरीज में जिक्र किया था, जो इंजीर का दरख्त लेकर आया था, उसने उसका लातिन में तर्जुमा किया। उस तर्जुमे पर 1788 में ब्रिटिश और FW क्रश ने उस पर मजीद काम किया। बहरहाल उसमें कई गलतियां थी। इस तरह
بہرحال یہ ترجمہ یورپ میں پھیل گیا کہ کتب خانہ اسکندریہ کو مسلمانوں نے جلایا تھا۔ ابو الفرج نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو کہ اسلام اور مستشرقین کی جلد چہارم ہے موجود ہے، جسے دار المصنفین اعظم گڑھ میں شبلی اکیڈمی نے شائع کیا تھا۔ ابو الفرج کی اصل عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں یحییٰ نحوی جو ہماری زبانوں میں لقب سے مشہور ہے، وہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا اور یعقوبی عیسائیوں کا عقیدہ رکھتا تھا، اور پھر عیسائیت کے عقیدہ تثلیث سے وہ منکر ہوا۔ اس پر مصر میں تمام پادری جمع ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ اس عقیدے سے باز آ جائے۔ اس نے جب بات نہ مانی تو پادریوں نے اس کا رتبہ گھٹا دیا اور وہ بہت دنوں تک زندہ رہا، یہاں تک کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کو فتح کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ کتب خانے کو جلا دیا گیا۔ یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتب خانہ جو تھا اسکندریہ کا، یہ مسلمان فاتحین نے جلایا تھا۔ لیکن جب تحقیق ہوئی اور مزید دوسرے جو وہ لوگ جنہیں اورینٹلسٹ کہتے ہیں مستشرقین آئے، انہوں نے اس میں سے ایک نام ہے کولن ولسن، اس نے اپنی کتاب دی اکلٹ میں لکھا ہے کہ کتب خانہ اسکندریہ جس میں اور چیزوں کے علاوہ ارسطو کی کتابیں بھی تھیں، اسے عیسائی پادریوں نے جلایا تھا۔ عیسائی بادشاہ تھیوڈومس کے حکم سے فلیس نے جو اسکندریہ کا آرچ بشپ تھا اس کتب خانے کو برباد کیا تھا۔ یعنی انہی کا جو اورینٹلسٹ ہے اسی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے اسے نہیں جلایا تھا۔ علم ایک بری اور ناکارہ شے تھی، آدم کو اسی لیے جنت سے نکلنا پڑا کہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ یعنی وہاں پر یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ علم جو ہے وہ ناکارہ شے ہے، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام نے علم جاننے کی کوشش کی تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اس لیے یہ کتب خانہ جو کہ علم کی ایک بڑی انسٹیٹیوٹ ہے اس کو آگ لگا دی جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کتب خانے کی پہلی بربادی جولیس سیزر کے ہاتھوں ہوئی تھی جب اس نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا تھا، اور کتب خانے کا کافی حصہ جل گیا تھا، لیکن بعد میں اسے جو ہے وہ وہاں کے جو عیسائی تھے ان کے جو حکمران تھے انہوں نے اسے جلا دیا۔ خیر، یعنی فلپ ہیٹی جو ہے یہ بھی ایک مستشرق ہے اور 19ویں صدی سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اس نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز جو کہ 1970 میں شائع ہوئی ہے، اس کا وہ آپ کو گوگل پہ بھی ملے گی، لائبریری بھی موجود ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 166 پر اس نے لکھا ہے کہ کتب خانہ اسکندریہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ بھی مستشرق ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک اچھی بناوٹی جھوٹی کہانی تو ہو سکتی ہے مگر ایک خراب تاریخ ہے۔ یہ کتب خانہ جولیس سیزر کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا، اور کسی بھی مستند مورخ نے اس کا الزام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نہیں لگایا۔ تو یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ کتب خانہ اسکندریہ، مگر ہمارے بچے جو یونیورسٹیز میں جا کے اب پرانی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتب خانہ اسکندریہ جو ہے وہ مسلمان فاتحین نے جلایا، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری اسلامی آرگنائزیشنز کا فرض ہے کہ وہ اس پر تحقیق کریں اور جو نئی کتابیں ہیں 20ویں صدی کی وہ سامنے لے کر آئیں۔ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔